Like, subscribe and get notified. The Food and Drugs Administration conducted raids at different places in Margao and seized 510 kilograms of mawa, which is used for making pedda. The mawa was worth 1.89 lakh rupees. FDA officials said the mawa was brought in anticipation of the SSC results to be declared on Monday, today. The vendors had been earlier sensitized about the need for having packaging date, keeping the mawa under refrigerated conditions, etc. 10th स्टँडर्ड असा रिझल्ट असल्या कारणाने आमकां इन्फॉर्मेशन मेळ्ळें की हे मावा गोंयान अरायव्ह जाला म्हणून and accordingly we took action and we seized all this product. We went in all the different premises आणि थिसलो त्यांच्यानी तो मावा काढलेलो पेडे करपाक थिसले सगळे आम्ही तो माल त्यांच्या कडसून उखल्लो. हो बेसिकली लेबल डेक्लरेशन सारखे ना ताजेर डेट ना केन्ना पॅक केला ताजेर काय ना ताजेर आणि एकाच एक स्टोरेज कंडिशन असता मिल्क प्रोडक्ट जाल्ल्यान पण तो असोच ह्या इको व्हेकलान हाडलेलो आसा विदाउट रेफ्रिजरेशन सो ह्या कारणा खातीर हो दवरलेलो आसा आणि हे सगळे जे मनीस हातून इन्वॉल्व आसा तांकां आमी ट्रेनिंग दिवन सगळे सेन्सिटायज केल्ले आसा बट स्टील ही तांणी रिपीट केले म्हणून हो तांकां कॉन्फिस्केट केला. किती सुमार तुम्ही सीज केला आता सध्या 510 kgs and each kg is about 350 rupees per kg asa to. It comes to 1,89,000. एकच प्रिमायसिसांतल्यान काय आणि ना दिस इज डिफरंट प्रिमायसीस. एक थोडं गाडयेन आसा हो हांगा आसा आणि ते आमचे गाडयेन म्हणजे दिसात दॅट इज फ्रॉम द व्हेकल इटसेल्फ. या आम्ही दोन प्रिमायसिसा कडले काढला. रुपेश नारायण खाणेकर तिखाजन मै ह्या वाठारान रावता आणि विज्ञान ज्ञान प्रसारक संस्था जी शिक्षण संस्था ही कंटिन्युअसली फाटली कितकीच वर्सां मया गांवांत व्हरता आणि हेकाच लागून आमी मयाच्या पूर्ण भागान प्रत्येक घराघरांनी म्हणटा देवळां जावं आनी असले कार्यक्रम असतात त्या कार्यक्रमाक मुद्दामून पावतात. लोकांच्या आशिर्वादान मया गांवांत आमी खुबशे कार्य करतात. तशेंच तुमकां सगळ्यांक खबरूच आसतली श्री माल्याची जात्रा जी आमी म्हणटात श्री देवी केळबाई देवी हांची ही माल्याची जात्रा जी खरें म्हळ्यार काल पासून सुरू जाल्यात. म्हणजे काल 3 एप्रील जी मुळगांव ह्या वाठारांसून सुरू जाता आणि मया हांगा पावता. ती जात्रा कंटिन्युअसली 6 तारीख पासून चलता. ह्या जात्रेच्या निमतान किंवा श्री देवी केळबाय हेच्या आशिर्वादान हांव देवा कडेन मागता की सगळ्यांक तुमकां बरें आयुष्य आरोग्य लाभचें आणि खास करून ही माल्याची जात्रेक तुमी खास करून देवीच्या आशिर्वाद आमच्या मया गांवांत तुमचो पांय लावचो इतकेच तुमचे कडेन मागता. आणि सगळ्या भाविकांक किंवा धोंडगण जे आसात जे मुळगांवचे आसतले किंवा मयेचे आसतले पुराय गोंयचे आसतले जे ह्या माल्याचे जात्रेक धोंडगण जे आसात रावतात तांकांय हांव मना काळजांतल्यान देव बरें करूं म्हणटात. कारण ते हे देवीची सेवा धोंडगण रावून करतात आणि सगळ्यां कडेन मागता की श्री केळबाई देवीचे जात्रेक किंवा माल्याचे जात्रेक तुमी येवचो आणि देवीचो आशिर्वाद घेवचो. देव बरें करूं.